हेलो गाइस मु जॉइन स्वागत करछि आपन मानको पुनी गोटे नुवा शॉर्ट वीडियो रे। तो आज होची रविवार और ए रविवार रे आमे माने बनउछु घरे बहुत ही स्पेशल आइटम जोटा कि पत्र पोड़ा चिकन सेटा भी पूरा देसी स्टाइल रे चुली रे जळै की। तो देखि परथिबे आमे पूरा हमर चिकन हिजी रेडी एटा हमर ताको आमे फोड़ेबा ता सहित चुली रे एटा आमे ये करबा। तो ଏବେ देखंतु पूरा गरम तेल ହେଇଛି ତାପରେ ପକେଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବା ବଢିଆ ସେ ଯେମିତି ଏଗୁଡାକ ଖୋଲି ନ ଯାଉ। ଚାଲ फाइनाली हमर रेडी ହେଇଗଲା ପତ୍ର ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେବା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଚୁଲିରେ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ରଖିଦେଇଛେ।